इलाके में पानी की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। लगातार कुल्टी इलाके में पानी की समस्या से परेशान लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जाता रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार पश्चिम बर्धमान जिला शासक की अध्यक्षता में जिला शासक कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और कुल्टी के पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी, कुल्टी इलाके के कुछ लोगों के प्रतिनिधि, सेल आईएसपी के अधिकारी और डीवीसी के अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर कुल्टी क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और किस तरह से पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया। इसे लेकर पत्रकारों से बात करते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि कुल्टी के जिन इलाकों में सेल को पानी की आपूर्ति करनी है, पानी की समस्या मूलतः उन इलाकों में सबसे ज़्यादा है। इसे लेकर आज बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सेल द्वारा जिन इलाकों से पानी की आपूर्ति की जाती है उसके पहले रेल का इलाका पड़ता है। रेलवे द्वारा वहां पर बाउंड्री बना दिया गया है, जिससे पानी की आपूर्ति में परेशानी खड़ी हो गई है। यह फैसला हुआ कि सोमवार को उस क्षेत्र का दौरा किया जाएगा और वहां पर सेल, आसनसोल नगर निगम और रेलवे के अधिकारी रहेंगे और किस तरह से पानी की आपूर्ति को सुचारू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। उससे पहले सेल से अनुरोध किया गया कि अगर संभव हो तो 3 दिन के बजाय 2 दिन में पानी की आपूर्ति की जाए। मेयर ने कहा कि अभी डीवीसी अगर पानी नहीं छोड़ता है तो सेल के लिए पानी की आपूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए उनसे यह अनुरोध किया गया कि माइथन डैम से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि पंचायत से अगर पानी छोड़ा जाता है तो पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वह इलाका निचला इलाका है। নিয়ামতপুর সেন্ট্রাল বিজেপি কার্যালয়ে নতুন জেলা সভাপতিকে সংবর্ধনা। আসানসোল জেলা সাংগঠনিক সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যকে সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কুল্টি বিধানসভা বিজেপি বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার, রাজ্য কমিটির সদস্য বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি অরিজিৎ রায়ের সঙ্গে কুল্টি বিধানসভার 4টি মণ্ডলের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকেরা। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলে দিন। এটা হচ্ছে আজকে কুল্টির এই আমাদের সেন্ট্রাল অফিসে আমি যেহেতু নতুন সভাপতি নির্বাচিত জেলার, আমাকে সমর্থন দেওয়ার একটা কার্যক্রম হলো এবং সেই সমর্থন পাশাপাশি আমাদের কর্মীদের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী দিনে কিভাবে চলবে তার একটা বার্তা দেওয়া হলো। আজকে থেকে মানে আমাদের 26-এর লড়াই একদম জোরদার করে আমরা। দাদা নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন, আগামী কমাস পর আবার নির্বাচন, চ্যালেঞ্জটা কিরকম লাগছে? চ্যালেঞ্জ তো সবসময় আছে, লড়ার হার জিতের লড়াই, এবার জেতার জন্য লড়ছি, সাথে সাথ এবার আমাদের ডাক। আমরা আসানসোল জেলা সভাপতিকে এখানে পেয়েছি। আমার বন্ধু বান্ধব রামেক পার্সেন থেকে আরম্ভ করে ভাটচাইদা থেকে আরম্ভ করে সিদ্ধেশ্বর রায় থেকে আরম্ভ করে সুনীল দা, দিলীপ দা, সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি 2-1টা কথা শুধু বলবো। ইনি তো স্টেটে জেনারেল সেক্রেটারি হতে পারে, কিন্তু আসানসোল দায়িত্ব কেন দেওয়া হয়েছে? এই জন্য কি 7 দিন মধ্যে আমরা 7 দিন দেখতে পারি, সেই জন্য ইনার পরিচয় কি বলবো। 1993 সালে বাড়ি ছেড়ে ইনি সঙ্গে প্রচারে বেরিয়ে গেছেন। এই 2 বছর হলো আবার ফেরত এসেছেন। নর্থ বেঙ্গল, মালদা, মুর্শিদাবাদ এমন কোন জায়গা নেই যেখানে বিভৎস পরিস্থিতিতে উনি কাজ করেছেন। আজ বাচ্চাটা বললেন কথা, হিন্দু জাতি সঙ্গে তাদের পুরো জীবন কেটে গেছে, তারা জীবন কাটিয়েছে, সেভাবে সুসন্ধান আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়কে। তিনি আমাদের একটা সেনাপতি আমরা আসানসোলে পেয়েছি। আসানসোল এবার আমরা আশা করি আসানসোল আশাটি উন্নয়ন করবে, যাতে আমরা 1926 সরকার গঠন করতে পারি, যাতে আসানসোলে একটা পূর্ণ ভূমিকা থাকবে, আসানসোল সার্জার মধ্যে সাক্ষা দেবে। এই আমার উপেক্ষা আর আমার এটা ওনার জন্য আর কি বলবো। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।